देखो केते क्लियर अछि तार कुंभ डिजाइन का बॉर्डर अपन मानतो पूरा 5800 रे मिली अछि डबल बॉर्डर से जे पिनबा पूरा हीरोइन आसी बॉर्डर तार आंचल देखो आंचल पूरा नमस्कार मी विश्वास मेहर आपण मानको नहीं आनी चाहिए आमर निजर बुनला पाट साड़ी माने सावित्री स्पेशल लागे आमर निजर बुनला पूरा निजर हाथर बुनला पाट साड़ी माने देखमा चलून देखमा आउ खाली पाट साड़ी ने देखू संबलपुरी रो भी देखमा आउ आमर निजर बुनला कॉटन टसर सब देखमा आउ लास्ट तक देखून जे केंता करी ऑर्डर करी पारबे साड़ी माने आउ लास्ट भी देखे दबा कि केंता करी बना है सी आमर साड़ी माने चलून देखमा जो लेट ना करू चलून देखमा तो जेंता कि मैं कहि देली हमर हाथुना पाट साड़ी देखमा तो देखुन इटा है हमर हाथुना पाट साड़ी इटा स्पेशलिटी हला इटा स्पेशलिटी देखुन इटा हाथ बॉर्डर रे किना कुंभ डिजाइन होचे ए कुंभ डिजाइन ता एते बनावाल लागे एते बनावाल लागे पालनेट लागसी क्या लेकिन गुटे गुटे ता गले करी कुंभ डिजाइन ता बनासन आ देखुन केते क्लियर अछि तार ता कुंभ डिजाइन ता एटा कसन फोड़ा कुंभ डिजाइन फोड़ा कुंभ बॉर्डर रे आसी आ एटा बूटी माने भी हमें देसी एटा कलसी बूटी अछि आ भी माछा बूटी आसवा मिनी बूटी आसवा आ ई एता डिजाइन रो आ भी वैरायटी बाहरी जेबा चलून देखमा एटा ता आंचल देखमा जाऊ देखुन केते सुंदर अछि एटा पैरट कलर रे रेड कलर कॉम्बिनेशन रे अछि पैरट कलर रे रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि आ एटा आंचल देखो केना स्वस्तिक कलसी डिजाइन अछि आ भी कलर माने देखमा एटा येलो कलर अछि एटा प्लेन बॉर्डर रे अछि इटा भी एई कुंभ डिजाइन आपला सबुतरे हमर हाथुना पाट साड़ी मानकु सबुतरे हमर एटा कुंभ डिजाइन अछि गुटे साइड रे बड़ कुंभ अछि देखुन केते क्लियर आसवा हमर कैंसी ता भी गुटे गुटे जुड़े सुता भी आछे हमने सब क्लियर किसी आ ओटा आंचल देखमा देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन आ ता आंचल देखुन पूरा बढ़िया अछि आता हमर हमर साड़ी मानकु सबुतरे ब्लाउज पीस आसी ब्लाउज पीस रे देखुन जेना चेक रे आसवा ब्लाउज पीस रे चेक रे आसवा आ भी कलर माने देखमा आ भी इटा रेड पिंक कलर है ब्लू कलर कॉम्बिनेशन देखो मिनी बूटी আছে এটাতে মিনি বুটি আছে এটা আঁচল আঁচল কেতে সুন্দর আসবা দেখো আঁচল কেতে সুন্দর আসবা তার বর্ডার দেখো তার বডি দেখো আর বর্ডার কোয়ালিটি এটা যে কুম্ভ ডিজাইন আমার শাড়ি সবু বেলে আর এটা বহুত লোক পছন্দ করছেন আমার হায়দ্রাবাদ পুনে মুম্বাই এই সবুতরে আমার শাড়ি মানে যাইছি কলকাতা এই সবু যাইছি আমার শাড়ি মানে আর আপন আপন মানবা লাগে কি দেখুন এই কলার মানে এতে খাস খাস কলার মানে আমি বনেইছু ଆପଣ 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 ମାନେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଦ୍ଭବ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଦେଖୁନ ତା କୁମ୍ଭଡି ଦେଖୁନ ଆଉ ବି ବଢିଆ କଲର କି ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ କେତେ ସାଇନିଂ ଆସିବ ଏଇ କଲର କେତେ ସାଇନିଂ ଆସିବ ଆଉ ତା ଆଞ୍ଚଲ ଇତା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଇତା ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ ଯେ ପିନ୍ଧବା ପୁରା ହିରୋଇନ ଯେ ପିନ୍ଧବା ଦେଖୁନ ଆଉ ତା ସାଇନିଂ ବହୁତ ଆସିବ ତା ସାଇନିଂ ବହୁତ ଆସିବ ପୁରା ୟୁନିକ କଲର ଟେ ଡବଲ ସୁତା ସୁନା ୟୁନିକ କଲର ଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର ଦେଖୁନ काय कलर है रेड कलर कॉम्बिनेशन रेड कलर कॉम्बिनेशन है पूरा प्योर पाटन है पूरा प्योर पाटन तो आंचल के सुंदर लगते देखो तार बॉडी का बॉडी प्लेन है लेकिन तार कुंभरा बहुत स्पेशलिटी होती अपन मान को लगे जेटा रेड कलर रे आसी जे एटा मुनि जो रेड कलर रे सीमेंट कलर बॉर्डर আছে सीमेंट कलर बॉर्डर আছে तार आंचल देखो कितने सुंदर लगे बहुत बढ़िया लगा साड़ी माने पिन्ने पूरा बढ़िया लगसी साड़ी माने अपन माने कैसी इंटरव्यू की जाउछ कि कैसी के दिखावा जाउछ दुल्हन दुल्हन के भी इसी कलर साड़ी पहने पारे बहुत बहुत लोग पहन पावे साड़ी में देखो एटा ब्लू रे रामा के कॉम्बिनेशन আছে देखो इटा मिनी बुटी आसी जीवा अंदा सब रे बॉर्डर आसो आउ जे रेड येलो गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन আছে এই कलर कॉम्बिनेशन बहुत लोग पसंद पसंद बहुत ही का ऑर्डर आसी এই কলরটা দেখুন আচ্ছা আর ইতরে মিনি বুটি আছে বডি রে মিনি বুটি আছে দেখুন আর এটা भी पूरा कुंभ डिजाइन रे बॉर्डर आसवा আর এটা পাটন দেখি দেনা আমি পাটন বুটি আছে এটা পুরা স্পেশাল আচলটি আসবা এটা আমার নিজের ঘর ভাল লাগায় পুরা আমি নিজের ঘরে রইছি এটা আচল দেখুন কিততে খাস লাগা আচলটা দেখুন লোটাস ডিজাইন আছে সাইডে হংস মানে আছে দেখুন এটা মাছটা আছে কিততে খাস লাগবে দেখুন আচল বহুত বড় আচলটি আছে দেখুন বডিরা এটা भी বর্ডার রে কুম্ভ ডিজাইন আছে আও দেখি দেবা আমার বুলা कटन टिश्यू तो सुमित व्यापार माने एटा भी हमें बनासु आ देखो इटा गुटे कलर आ गुटे बहुत बढ़िया कलर दे सीमेंट कलर बॉर्डर अछि तार भी कुंभ माने अछि एटा प्लेन दे अछि इटा भी प्लेन दे आसो मेरून कलर आसो कटन टिश्यू है मेरून कलर आसीबो एटा रेट माने जदी जानबाली तो स्टेज ध्यान से पर्सन मते कांटेक्ट करले आपण माने जदी फोटो मांगले स्क्रीनशॉट नै लिए जोन व्हाट्सएप नंबर आपण माने जदी फोटो मांगले फोटो भी दिया जीवा एटा देखुन आपण माने देखिथिबे प्लेन टी कटन टिश्यू एटा देखुन माछापुटी रे आसीबो माछापुटी संगे कटन टिश्यू आसीबो तार बॉर्डर देखुन पूरा यूनिक अछि तार बॉर्डर देखुन एटा जे ग्रीन रे ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन रे अछि
এটা ବି ବୁଟି ରହେ এটা ବୁଟି ସାଙ୍ଗେ ଚେକ୍ ବି ଆସେ ବୁଟି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବି ଆସବ ଆଉ ଏଇଟା କଲର କମ୍ବିନେସନ ହେଲା ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ୟାରେଟ କଲର କମ୍ବିନେସନ ତାର ଆଞ୍ଚଳ ଦେଖୁ ଆଞ୍ଚଳ ଗୋଡା ବଡିଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ବୁଟି ମାନେ ଅଛି এটা ବୁଟି ମାନେ ମାଛ ବୁଟି ମାନେ ଆସିବ এটা ବି ବୁଟିବା এটা ବି ମାଛ ବୁଟିବା এটা ରାମା ଗ୍ରେରେ ବ୍ଲୁ କଲର କମ୍ବିନେସନ এটা ଗୋଟେ ୟେଲୋ ରେ ମେରୁନ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଆସିବ ବୁଟି वाला এটা ବି ବୁଟି वाला এটা দেখুন তার বর্ডারে কেতে বড় সে কোন বডি আছে গোটে সাইড বড় বডি গোটে সাইড সান বডি আছে এটা ବି বুটি वाला বুটি মানে আছে এটা ଗୋଟେ পিঙ্ক কলর ব্লু কলর কম্বিনেসন আছে পিঙ্ক কলর ব্লু কলর কম্বিনেসন এটা এটা ଗୋଟେ ୟେଲୋ ରେ ଆଗଟା ଥିବା এটা ୟେଲୋ ରେ ମେରୁନ କଲର ଆଉ এটা ୟେଲୋ ରେ ବ୍ଲୁ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁন এটা ଗୋଟେ ସାଇड ବଡ ବଡି আছে গোটে সাইড সান বଡି ଆଉ ବୁଟି ମାନେ ବି ଅଛି এটা ତାର ଆଞ୍ଚଳ ଦେଖିଦେବା ଆଞ୍ଚଳ ଦେଖୁন କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଞ୍ଚଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି এটা ଯେ ନେବାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ WhatsApp ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ରେଟ୍ ବି ମୁଁ ଇଏ କରିପାରେ କାହିଁକି ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଆମର ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ ମୂଲ୍ୟ ଦବା ଆମର ନେସନ୍ ଦୋକାନ ଭଳି ତ ଏଥିରେ ରେଟ୍ଟା କହି ନା ପାରେ ଯଦି ରେଟ୍ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ WhatsApp করে কন্টাক্ট করুন এটা দেখলে আমার মিক্স পাটরে দেখলে মিনি বুটি এটা গোল্ডেন কলর মেরুন কলর কম্বিনেশন আসলো মিক্স পাট এটা 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 রেটটা ହେଲା 6000 মাত্র 6000 ରେ ମିକ୍ସ ପାଟ ମିଳିଯାଉଛି ଦେଖୁন ତାର ବଡ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଟିକେ ଆଉ ଏଇ କଲର ଅଛି ତାର ବି ଆଞ୍ଚଳ ସେମ୍ ହିଁ ଅଛି এটা এটা রেট মাত্র 6000 মাত্র 6000 মিক্স পাট মিଳିଯାଉଛି ଆଉ আমার ঘর মূল লাগা ସବୁଥିରେ ସ୍ପେଶାଲିଟି যেটা ହେଲା আমার নিজের ঘর মূল লাগা এটা 1000 রুপি এতে সুন্দর লাগবা এটা পিন্ধে ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ନା ପାର ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରେଡ୍ କଲର ଗୋଡ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ୟେଲୋ କଲର ଗୋଡ ଅଛି ଆଉ ବଡିଟା ପୁରା ଚେକ୍ ରେ ଅଛି ଆଉ ମଝିରେ ବୁଟି 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 ଅଛି বর্ডার দেখুন বর্ডার भी केते क्लियर আছে আমার কাম মানে ସବୁ ক্লিयर আছে ଆଉ ଆଞ୍ଚଳ ଦେଖୁন এই ଶାଢୀଟା ଯେ କିଣିବା କି ପୁରା ଭାବୁଥିବା ନକେ ମୁଁ ଆଣିବି ବୋଲି ତାକେ ପଠଉଥିବେ ହେଲା ଆଉ କଲର ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆମେ ନିଜେ କଲର ପସନ୍ଦ ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁন ଆମେ ଆମର କେନ୍ତା କେନ୍ତା କାମ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଭିডিଓ ଦେଇଦେବି এটা ଗୋଟେ ରେଡ୍ ରେ ଟିହା କଲର କମ୍ବିନେସନ है स्काई कलर आसवा रेड रे स्काई कलर कॉम्बिनेशन गोडा देखते केते सुंदर लागवा ये रेट हम कोही ना पारे आपण माने जदि रेट जानबा ले जाऊ तो WhatsApp नंबर कांटेक्ट करू आइडा गोटे प्योर पाटा এটা टसल এটা पाटा पाटा तो देखो এটা गोल्डन स्काई कलर कॉम्बिनेशन आसवा तो आचल देखो सुंदर लागवा पूरा एते सुंदर लागते देखो आचल पूरा क्लियर क्लियर काम माने अछि केते क्लियर इतार भी बॉर्डर रे फिंगर दे आ माछो फुल मिसी गई आ गुटी माछो फुल रुद्राक्ष सब मिसी गई बॉर्डर रे अछि ଆଉ ଡବଲ ବॉर्डर ରେ ଅଛି ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିବ ଜାମୁରେ ସେ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଜାମୁରେ ସେ କଲର କମ୍ବିନେସନ এটা ସବୁ ଆମ ନିଜର ଲାଡେ ଆମର ଘରେ ଏଇ ବହୁତ ଖାଲି ସବୁ ସେ ସାରି ହୁଏ ବଡି ବଡି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗା ଆଉ ଦିଟା ଟସାରେ ଦେଖୁନ ମାଛ ମୁଠି ରଖି ଟସାର ମାଛ ମୁଠି ରଖି ଆଞ୍ଚଳ ଦେଖୁନ ଆଞ୍ଚଳ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଆଞ୍ଚଳ ଟେ କଲସି ଅଛି ମାଛ ଅଛି ବଟରଫ୍ଲାଏ ଅଛି এটা ଚଢେଇ ମାନେ ଦେଖୁନ କେତେ ୟୁନିକ୍ ଆଞ୍ଚଳ ଟେ ଅଛି তার বডিটা দেখুন ইতলে না বডি রেনি আসবা ଆଉ ଗୋଟେ ଟସାରା ଦେଖିଦେବା এটা ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲର ଟେ ବଢିଆ କଲର ଟେ দেখুন তার আঁচল পুরা কলস সারা আছে পুরা কলস মানে এটা আঁচলটা অসম यूनिक এটা भी ଗୋଟେ यूनिक আঁচল टे তার বডিটা দেখুন ফুল ডিজাইন মানে আসবা ফুল ডিজাইন মানে আসিব দেখুন আর ইহাতে চালক দেখবা পুরা স্পেশাল সম্বলপুরি ডিজাইন মানে পুরা আপন মান লাগি পুরা বাছি সম্বলপুরি ডিজাইন মানে বনা হিছে দেখুন এটা ଗୋଟେ পুরা यूनिक সম্বলপুরি শাড়ি কটন রে আসিব এটা তার আঁচল দেখুন আঁচল পুরা বঢ়িয়া আছে 6 বর্ডর আছে এটা রেটটা ହେଲା 7500 ମାତ୍ର 7500 ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6 ବର୍ଡରରେ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଦେଖୁন କୁଚୁକୁଚୁ ডিজাইন আছে চারটা ডিজাইন এটা বড় বড় আসবা বহুত বড় বড় টি আসবা বড় আসবা এটা কপড়া পুরা ফাইন কপড়া है সেগুড়ে সুতা है এটা দেখুন তার আঁচল দেখুন কেতে यूनिक আঁচল টি আছে কেতে সুন্দর আঁচল টি আছে পুরা এটা কাম দেখুন পুরা পুরা से चौक रे गागोरे काटला देखुन এটা কাম মানে এই যেটা কেতে গোটে লাইন में याद चल रहा है এটা গোলাটা দেখুন মাত্র 6900 রে আসিব মাত্র 6900 এটা দেখুন আর 6 এটা भी 6 বর্ডরে আসিব তার আঁচল দেখি দেবা দেখুন আঁচলে বন্ধা আছে এটা বর্ডর দেখুন বডি দেখুন এটা মাত্র 7000 রে 6 বর্ডর वाला আপন মানকু শাড়ি মিলি আছে এতে সস্তা রে পাই পাউন क्या देखिए हमें बुक कर এটা দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন আছে এটা আঁচল
ପଡି ମାତ୍ର 3800 ଏଇଟା ମିଳିବ ମାତ୍ର 3800 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କଣ এই ଭିଡିଓରେ ଯାହା ବି ଦେଖେଇଲେ ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସବୁଥିରେ ଆସିଯିବ ତ ଆଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚ ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡି କେତେ ୟୁନିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ ବି ଗୋଟେ ଆସିବ ଫୁଲ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଆସିବ এটা রেটটা ହେଲା 5400 ମାତ୍ର 5400 ତାର ବୋର୍ଡର ବି ବଢିଆ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ এটা পুরো অফিসিয়াল প্যাটার্ন দেখুন অফিসিয়াল প্যাটার্ন ডবল বর্ডারে আসিব অফিসিয়াল প্যাটার্ন আপনার বহুত কিছু অফিসিয়াল প্যাটার্ন মানে বড়িয়া আসিব এতে সুন্দর লাগবে এটা পিনলে পুরো বন্ধা লাগবে দেখুন আসলে ডবল বর্ডারে আপনার মানতো পুরো 5800 রে মিলি যাচ্ছে ডবল বর্ডার সে ଆଉ এটা ଦେଖିଲ তার বর্ডারে বহুত কাম করা है দেখুন পানপত্রি वाला সবটা আছে তার বডিরে তুমি কেতে বন্ধা আছে এটা পুরো ফুল রে কেতে ডিজাইন মনসা ডিজাইন মানে আছে বহুত সারা কাম পুরো সুন্দর সুন্দর কাম রে মিলিব তো আঁচলটা হরিণা ডিজাইন রে আছে দেখুন হরিণা কেতে সুন্দর লাগুছে হরিণা ডিজাইন বর্ডার বর্ডারে দেখুন কেতে বন্ধা কাম লিখছে এটা রেটটা ହେଲା 7200 মাত্র 7200 মাছ মাছ বর্ডারে ବି এটা ଆସିଯିବ ମାତ୍ର 7200 এটা ଗୋଟେ সবে ଦେଖିଥିବେ এই ଶାଢୀଟା लेकिन এই ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି এই ଶାଢୀଟା ମସ୍ତ ଦେଖছি ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖେন ତାର ବଢିଆ ବଢି ପୁରା ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହ ସାରା ତା ଗୋଡାରେ ବି ସପ୍ତାହ ଧୀରେ ବି ସପ୍ତାହ ସବୁଥିରେ ସପ୍ତାହ ଅଛି ଆଉ ଏଟା ରେଟ୍ ହେଲା 6.5 ମାତ୍ର 6500 ରେ ଶାଢୀ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଏଇ ଶାଢୀ ଦେଖ ବଢିଆ ଶାଢୀରେ ଡବଲ ବର୍ଡରରେ ଆସିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀରେ ଦେଖ ତାର ଆଞ୍ଚଳ ବି ପିନ୍ଧା ମାତ୍ର 5 ଡିଜାଇନ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳରେ ମାଛ এটা ବି ଡବଲ ବର୍ଡରରେ ଆସିବ ମାଛର ଡବଲ ବର୍ଡର ଆସିବ ମାଛର ଡବଲ ବର୍ଡରରେ ମାତ୍ର 6300 ମାତ୍ର 6300 ରେ କେତେ ବଢିଆ ଶାଢୀଟେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ନିଜର ପୁରା କଟନ ଶାଢୀ ଦେଖ କଟନରେ ଚେକ୍ ଆସିଯିବ এটা পুরা পুরা यूनिक है बहुत लोग पसंद करते हैं ऐसा साड़ी में आता नाचा देखो नाचा भी बहुत बहुत अच्छे এটা যে পুরা চেক সরসর আসিবা দিকে আর তার বর্ডার দেখো ইতার বর্ডারে भी একটা তুম্বা ডিজাইন মানে আসি ইতার বর্ডারে भी একটা তুম্বা ডিজাইন মানে আসি এটা পুরা হাতে এটা সুদে স্পেশাল আমার মধ্যে স্পেশাল ডিজাইন দেবা হাতে भी सब তুম্বা ডিজাইন মানে বনাই আছে এতি লাগে কি গুটে বনা वाले 10 मिनट फाइनल লাগে फाइनली पर लाइन আসি গুটে বনা वाले तो गुटा साड़ी बना वाले आर्टिक लाइन আসি এতি लेकिन আমার শাড়ি কে স্পেশাল দিছি তো আপন মানে যদি স্পেশাল শাড়ি মানে নেবে তো WhatsApp নম্বরে कांटेक्ट करो तो आपण मानक शाड़ी मैंने केंता लगा आपण मैंने कमेंट कहून जदि रेट जानवा ले चाहूछन तो व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करूँ और ऑर्डर नेवा ले चाहूछन तो केंता करी ऑर्डर करा आसी पहला स्क्रीनशॉट नेबे शाड़ी रो कैंसी शाड़ी पसंद लागला तापरे व्हाट्सएप नंबर दिया है से व्हाट्सएप नंबर स्क्रीनशॉट टा पठाबे मुई देखमी जदि शाड़ीटा अवेलेबल थिबा तो आपण माने शिपिंग चार्ज संगे शाड़ी रो पेमेंट टा कर देबे शिपिंग चार्ज है मात्र 50 टका अपार्ट जदि नेबे बेले मात्र 100 टका लाग जाबा आउ 3 ରୁ 4 दिन लागी जाबा आपण मानकर घर के पहुंचबार लागि पार्सल टा मुई इंडियन पोस्ट दे देमी इंडियन पोस्ट रो बहुत सिक्योर थी कहले जे कि तांको ट्रैकिंग होती ट्रैकिंग नंबर भी आपण मान को दे देबे इंडियन आपण माने देखि पारबे इंडियन पोस्ट गुटे गवर्नमेंट रो वेबसाइट आसी से वेबसाइट रे आपण माने देखि पारबे ट्रैकिंग नंबर मारी करी आपण माने देखि पारबे मी ट्रैकिंग नंबर ता दे देबे आउ से आपण माने निजे भी चेक करी पारबे केते दूर हैला जे 3 ରୁ 4 दिन लागि जासी आपण मानकर घर के पहुंचबा लागि